Welcome to the Parlay, where we have real people, real talk. Today I have a special guest. I have here Master Nuno Russo, who is one of the key people right now in Portugal who's maintaining the Art Jogo de Pau live. And I have here his right hand, Mr. João Lozeiro. Sorry. So I just want to say thank you so much for making the time to do this. And just please tell me a little bit about yourself and how you started your martial arts training. Eu comecei o meu treino de artes marciais com 13 anos, 12, ainda tinha 12 anos, aqui em Portugal, porque na altura eu já tenho 67 anos. Na altura que eu comecei foi o auge das artes marciais aqui na Europa, não é? Era no mundo inteiro, mas aqui na Europa principalmente, que começou em França, como você sabe, e depois expandiu-se para a Europa toda. Nessa altura era o auge das artes marciais e começaram a ser muito divulgadas as artes marciais em Portugal e eu comecei no judo. So Master Nuno Russo started with 12 years old. It was the boost of the martial arts here in Europe. He started in France and then he came to Portugal. He's now 67 years old. You look good. Tá a dizer que você tá bem. Tá bom. And he started with 12 and he started with judo. Oh. Depois, um ano e meio depois, passei para o karatê, porque estava muito em moda. Continuei com o judo e eu ainda era muito novo, já tinha o cinto castanho de karatê, já tinha 14 anos, já quase 15, e o professor de um clube muito antigo aqui em Portugal, que era meu amigo, teve que se ausentar durante 2 semanas e pediu-me para eu dar as aulas de karatê, não é? Eu ainda era muito novo, mas aceitei e comecei a dar as aulas de karatê. Then he started 1 year later, he started doing karate because it was also fashion here in Portugal, and he loved it and he started doing karate. Then when he was 14, 15 years, his professor, his master had to go, and he was teaching at that age. He was brown belt of karate, and he started teaching because his professors. Eu comecei, dei aquelas 2 semanas que ele se ausentou. He was teaching 2 weeks when he was, and in his absence, in the teacher absence, he was teaching 2 weeks. Now, in this system, this type of karate that Master Nuno was doing, was there also the use of weaponry such as the bow and the staff and stuff like that? That was kind of the precursor to him later discovering the Jogo de Pau? Não, aqui em Portugal começou-se por fazer o Karate Shotokan, o mais conhecido no Japão naquela altura, e depois houve um mestre do Karate Shotokai que estava em França, o mestre Murakami, que veio a Portugal, começou a dar estágios e nós começamos a fazer o estilo Shotokai, que não tinha armas. Mas naquela altura que eu fui substituir o meu professor, durante 2 semanas, apareceram 2 alunos novos, já com muita idade. Um já tinha 70 e tal anos e o outro também tinha à volta de uns 70 ou qualquer coisa. Era mais ou menos da idade que eu sou agora. E eles pediram para fazer a aula, para experimentar, e eu deixei-os experimentar. E no fim da aula, durante a aula, eu reparei que eles tinham muito jeito, não é? E que se adaptavam muito bem. E no final da aula, eu perguntei a eles se já tinham feito karatê. E eles disseram que não. E eu disse, então, mas nunca fizeram outras coisas? E eles disseram, fazemos jogo do pau. Mas eu não sabia o que era jogo do pau português, não sabia. Então, eu pedi a eles para mostrarem. E eles disseram, na próxima aula de karatê, no final, nós trazemos os paus e nós mostramos. Então, eles mostraram-me o jogo do pau, eu fiquei apaixonado e pedi-lhes para praticar. So this is a very, very interesting episode because in that 2 weeks of absence of his teacher, a karate teacher, Master was teaching a class, and there were two students that were 17 years old, that were old people,
and they wanted Thank to. They asked if they could practice that class. So they did all the class, and at the end, Mestre Nuno Russo, they did the class and they did well. They did well the techniques and everything. And Mestre Nuno Russo, at the end of the class, he asked them, "What do you do? Do you do any martial arts? Because that was very good. You did very good the class." And they, no, we don't do this kind of martial arts. We do Jogo do Pau. And Mestre Nuno Russo at that time didn't know what was Jogo do Pau. And Mestre told them, can you tell me what is Jogo do Pau? And they said, next class, we come training also. And at the end of the class, we teach you what is Jogo do Pau. And then they did that. And Mestre was absolutely in love with Jogo do Pau. And that's how that started. So, diga-lhe ele que eu tinha nessa altura 14 anos e ainda não tinha 15. He was in that time 14 years 14 old. years old. Wow, young. So for those people who don't know, because the reason why I want to do this, Jamesh, is me being like I'm the youngest of 10. So mais novo tem 10 irmãos. 10 irmãos. 4 brothers, 5 sisters. Okay. I'm the only one who was born in Canada. So foi eu que nasci aqui. And growing up, my parents were so much older, and my brothers, a lot of them were already married, and they already left the house. I didn't really feel like I had the same connection with my culture. And like when my parents would go to festas and stuff like that, it wasn't really for me. And so when I grew up and I found martial arts, I started training martial arts. I trained in a lot of different arts as well, but I found Filipino martial arts, FMA, and started training with like Dog Brothers and started training Pakiti Tursa. Through that, I had a friend named Joe Apostol who actually said, "Hey man, did you know you guys have like a martial art too called Jogo de Pau?" I said, "What?" And so I started researching it, which is when I found Mestre Nuno's video. And so for me, it's like, wow, I wish I would have had known about this art, because me personally, I know the type of person I am. I am of that nature. I have that spirit, right? And it would have been really nice to know that my culture had this art. I wish I had discovered it earlier. So, you know, let him know that, but also my question is like, how old is this art, and why has it not been passed down through, you know, Portuguese culture and generations and family the way other arts or other cultures do? Ok, Marco. Então eu vou-lhe explicar. O Jogo do Pau passou efetivamente de geração em geração, e passou de uma forma engraçada. Foi por tradição oral, passou de mestres para mestres. Agora, neste momento não é muito conhecido em Portugal porque deixou de ser uma arma usual. So Mestre Nuno Russo is saying that it really passed on from generation to generation, but by oral, you know, by master from master to master. So it was very. So I understand that it was passed down like generation to generation. Otherwise, it wouldn't still be around today. But at the same token, it's like I would just imagine like you know, why wouldn't it be so much more? Like, why is it not so hidden? Yeah. I just interrupt Master because I want to translate. Sure, absolutely. Okay? But I think he will talk about that. But he was saying also that it was art because now it isn't it passed generation from generation, but it doesn't have a practice used. Or how can I say? Is original used. It's not now. It's not on. It's not really needed now. Exactly. And now he is going to explain, and then I will translate. Até ao princípio, aliás, a partir no princípio do século XIX, ainda o Jogo do Pau era muito usado. E porquê? Porque aqui em Portugal, como é um país um pouco atrasado em relação aos outros, não é? Sempre foi, ok? Nós chamamos subdesenvolvido, não é? Os homens ainda utilizavam como arma o pau. Até mesmo ao princípio do século, eu enganei-me, até mesmo ao princípio do século XX. Eu, por exemplo, ainda quando era novo, assisti no norte de Portugal, em Cabeceiras de Basto,
a uma luta numa feira de luta de jogo do pau muito grande, em que envolveu dezenas de pessoas à paulada. And this is because until the beginning of the 20th century, in Portugal, there used to be people that people fight with sticks, and that's from, especially in the north of Portugal, from village to village. Many times they fought each other with sticks doing jogo do pau. And Mestre Nuno Russo is telling that he when he was young, he saw one of those moments, because normally it was in fairs, when people were gathering, and imagine there was one person from one village that didn't like or had something. So they were duel. They were against- duel. Yeah, a duel, and then everybody would fight each other. It were like men's with the sticks and women's with Chanel. rocks. Oh, wow, eh? And Mestre Nuno Russo, he saw that. He saw that when he was young. Portanto, o jogo do pau, aliás, o pau, a arma em si, até muito tarde, até ao princípio do século XX, ainda era usado em Portugal, porque havia poucas armas de fogo, não é? As pessoas não tinham acesso, as pessoas que trabalhavam no campo não tinham acesso às armas de fogo, e só havia pequenos punhais, sabe que é punhais? Pequenas facas, não é? E o pau era a arma, era o pau e as pedras, não é? Yeah. Ok? E por isso, hoje em dia, isso já não existem, essas lutas entre aldeias que havia antigamente, desafios que havia entre homens contra homens, não é? Sim, sim. Isso acabou. E como acabou, o jogo do pau deixou de ser uma coisa necessária, não é? E foi por isso que se foi perdendo, não é? Mas não se perdeu totalmente, porque como foi precisamente passada de tradição de mestre para mestre, não é? Ainda se conseguiu recuperar. Eu, por exemplo, ainda consegui, eu dediquei a minha vida a partir de uma certa altura só ao jogo do pau e ao karatê, porque eu tinha possibilidades económicas, não é? E então, os meus pais, pronto, tinham possibilidades económicas e eu consegui só me dedicar a isso. Não precisei de fazer mais nada. E então, fui aluno ainda de muitos bons mestres aqui no nosso país. Eu fui aluno dos mestres que existiam pelo país todo, não é? Mas a razão por que o jogo do pau se foi perdendo foi porque, assim como as artes marciais, por exemplo, no Japão, não é? Deixou de se usar os sabres, deixou de se usar essas armas, e foi-se perdendo aos poucos essa tradição. Graças a Deus que aqui em Portugal, não é? Os mestres ainda conseguiram passar a técnica na sua pureza total até agora aos nossos dias. Porque senão também perdia-se totalmente, porque você sabe, por exemplo, que há muitas artes marciais no Japão que já não são propriamente artes marciais para luta real. Tem uma técnica mais adaptada, transformada, que não é bem a adaptação que eles faziam antigamente ao combate real. O jogo do pau aqui, isso conseguiu-se manter. A pureza técnica conseguiu-se manter. So, Mestre Nuno Russo was saying that he had all the masters that he had in his youth. He was taught by many masters, and the purity of this martial art is still here in Portugal. It's because it passed away from master to master. It didn't pass away from books or anything. It passed from master to master, and he managed to have lessons with many good masters of jogo do pau in Portuguese. So what he was saying is that the purity of this martial art, that is pure combat, it's not for demonstration and everything. It's pure combat. It's still taught in Portugal like that because of has been passed on from generation to generation. But it's true that it's not there are not too many people doing this martial art, but it still has that purity. It still exists, and it still has passing from master to master. Quality, not quantity. Yes. Okay. Está a dizer, não existe quantidade, mas existe qualidade.
Sim, é evidente que eu tive que adaptar hoje em dia um pouco aos tempos modernos. E por isso, antigamente, as competições, quando eu aprendi, no meu tempo em que eu aprendi, as competições eram a bater mesmo. Então havia muita gente no hospital e chegou a morrer gente. Agora eu tive que inventar ou adaptar umas proteções próprias para o jogo do pau para se poder fazer um combate desportivo, não é? Sem as pessoas se magoarem. Porque hoje em dia as pessoas não se querem magoar, querem praticar uma arte marcial dura, mas não se querem magoar. Então tive que adaptar, não é? Yeah. Bom, What Master is saying is that in his time, when he was young and for many years, the competition was to really hit each other, and there were many people getting injuries and serious injuries, and also people that were killed by a By the stick. trauma, yeah. And so, but what Master Nuno Russo has done all over the years, he adapted to modern times. So he built some protections specialized for this. Also, the sticks specialized for this, so that competition could be without putting in danger the body and also by I think that's a very, very smart and it's actually a brilliant way to do, because the problem I see some people they're so fixated on preserving the authenticity of their martial art and tradition, but at the same time there always needs to be some adaptivity to the times because things can get lost. And I think I actually commend Master Nuno for taking that initiative and making those changes to make it become a sport and have a platform in which people could still practice the art and not let it die and actually let it flourish, still keeping true to its combative nature, but in such a way that it can be practiced by people safely. Mark, eu vou-lhe contar um pouco como é que a história do jogo do pau. He's going. I don't know if you want to ask anything, but he's going to tell you about the story. History, yeah, absolutely. Of Jogo do Pau. O jogo do pau tem muito a ver com o trabalho das artes medievais. Nós não podemos dizer que o jogo do pau desenvolveu-se no princípio do século XIX, até no final do século XIX até ao princípio do século XX, desenvolveu-se mais no norte de Portugal, em terras de basto, terras de Boro, terras de Boro, Arcos de Valdevez, a zona de Faf, eram as zonas principais. Mas a verdade é que ele não nasceu lá. O jogo do pau tem a ver com o trabalho das artes medievais aqui na Europa. Deixa-me só dizer. Jogo do Pau, it started in the medieval times, the medieval martial arts in Europe. It didn't start in the north of the country. It was most developed in the north of the country between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Wow, so much history. No, the end of the 19th century and the end of the 20th century. It was most developed there, but his roots are from medieval martial arts. Se ler um livro de um rei português, que é o rei Dom Duarte, que é muito conhecido, esse livro, que se chama A Arte de Bem Cavalgar em Toda a Sela, ensina a trabalhar com aquelas espadas longas que se podiam pegar a uma ou a duas mãos. Sim. Sim, é espada de mão e meia. Espada de mão e meia. Também existe outra um pouco mais comprida, que é o montante, que eles utilizavam para derrubar cavaleiros. E essas paus foram usavam aquilo para estar dentro para matar o cavalo. Se os gajos estavam em cima do cavalo, matavam aquilo para o cavalo. Não é a lança. É uma espada muito comprida, que se pegava também com as duas mãos. Like a broadsword. Okay, yeah. E que eles utilizavam também para derrubar os cavaleiros. Sim. They used to put the horsemen down. Yeah, the larger, like broader sword. Yeah, it's like the montante. It's also, I think there is a sword, it's a montante. It's a large sword and you can grab it with both hands. And large, exactly. A técnica que o rei ensina, o nome dos ataques e das defesas e a tática de combate em batalha são exatamente as mesmas que ainda hoje se utilizam no jogo do pau. There is a book from a Portuguese king
qual é o nome? Dom Duarte. Dom Duarte, and he was a military strategy. I don't know. Sorry. Strategic general, yeah. Exactly, and he has the strategy used with the utilization of that sword. It's the same. The strategy and the tactics. The tactics. A tática como batalha, em batalha. The tactics and the technique that he describes in the book. The book was written by him. It's a very old book. No século XIV. In the 14th century. Wow. The tactic, the technique and the tactics are the same used in Jogo do Pau. The same movements. Movements and the tactic. It's the feet, the movement of the feet, the footwork, for example, against. E no combate contra vários. Essentially against the combat against one or more. Exactly, more enemies. You know, 2 or 3 or more. E também há outros livros. Há por exemplo, um livro de um mestre de armas português do século XVI, que é mestre de um infante, que é um príncipe do século XVI, que explica também o combate de um homem contra vários, não é? É exatamente a mesma coisa, igual ao que nós fazemos com o pau. A única diferença é que a espada era pegada com a mão direita na mão direita em cima e a mão esquerda aqui. E o pau é pegado com a mão direita em baixo, porque é uma arma mais leve e assim consegue trabalhar mais rápido. Ok? There is also another book from the 16th century from Um mestre de armas. It's a master of arms, yeah. A Portuguese master of arms, and he also príncipe português, of a prince, a Portuguese prince. He also shows the same techniques, especially with several opponents, with also that sword. And it's the same used in Jogo do Pau. So that's why the roots are from the medieval times, and it's transferred. Those the fight IQ, the footwork, the concepts, the movements have just been transferred to the bow, to the staff. That's fascinating. In that book, the last that I told you, the only difference between the fighting with the several opponents, it's that the sword was grabbed by the right hand, no, the left hand down and the right hand above. Exactly, because it is more heavier. It's more heavier, exactly. And in Jogo do Pau, it's the left. And is that for speed? Ele está a perguntar porque é que se usa a mão direita em baixo e Porque com o peso do pau, não é? O peso do pau, e como a maior parte dos ataques são em rotação, não é? A mão direita faz rodar o pau muito mais rápido, com muito mais velocidade do que se você pegar com a esquerda atrás. Yes. Espera aí, eu ia dizer aqui uma coisa que é importante. Deixa-me dizer enquanto vocês estão. Master is going to say one more thing, but I will just translate what he said now. The right hand down, it's because you can speed up the stick, yes, much more faster, muito mais rápido, e estava a dizer. Porque a velocidade, os ataques do jogo do pau, não devem ser à base de força muscular, mas sim de velocidade. A potência dos ataques deve ser conseguida através da velocidade e não da força muscular. Yes, the strengths of the attacks, they have to be the result of the speed, not of the strength. So you're relying. Just one more thing, and it's important also because the most of the attacks are in rotation. So that's why the right hand also. It's much more faster. So you're relying a lot on centrifugal force and gaining momentum to generate that power. So that being said, that also means when you guys are doing these motions, how much of it is focused on? I mean, that would have to be a lot of footwork and a lot of rotation on the hip as well. The hip would have to generate that movement to start that movement to get that rotation.
Está a dizer que para fazer esse tipo de rotações o trabalho é todo da anca. Exatamente. Hip. É o pau, eu não sei como é que se diz em inglês, Stick. mas o chicote. Staff, you can say Uh, 3/4 like a whip. bow staff or O rope. pau funciona como um chicote da anca. The stick, it's like A whip. a whip of the hip. Mm, Yes. You understand? Yeah. Yeah. Everything it starts and ends in the hip. Has to be that generation. So Exactly. that being said, is Joga the like I want to understand this art more because obviously I want to learn this art. But I also want to use it as a way to connect with my culture. But the main concept, if I were to ask you what the main concept of Joga de Pau is, would it be like defensive in nature, like a counter attack, or would it be more of aggressive direct attack? Or is it a mix of both? Ora bem, o objetivo é aquele que nós nos interessa. Eu posso utilizar o pau como ataque, não é? Eu quero atacar alguém e então eu posso partir para o ataque. Mas, cuidado, só quem se defende bem é que consegue bater nos outros. Eu posso ser muito rápido no ataque, muito potente, ter uma grande velocidade, mas se eu não me defender bem, quem leva sou eu. Ok? Yeah. Master is saying that it's como é que isto começou? You can use it the way you want it, right? You can defend or you can attack. But there is one thing that is very, very important in Jogo do Pau. You have to have a strong defense. Yes. Because you can be a very good attacker, but if you don't have a good defense, it's very difficult because you get hit, and it's very important to have a good base on defense. Os mestres antigos, os meus mestres, diziam-me assim: no jogo do pau, a culpa é sempre de quem levou, é porque não se defendeu. The old masters. I got this. Okay? The old masters used to say the guilt of being hit. It's not from who attacks; it's from who defends because it defend wrong. The 100%. defense was made wrong. When you start teaching your students, though, when you start teaching the curriculum, what are they taught first? Are they taught the motions of the strike, or are they taught the blocks first? O que é que ensina primeiro quando começa a ensinar? O que é que se ensina primeiro, os ataques ou as defesas? Ensina-se paralelamente. Começo por ensinar o ataque e a respectiva defesa. Ok? Assim é melhor. It's teaching the attack and then the defense, both in the same time. I think that's important. I want to just let me. There is a very curious story about how Master Nuno Russo developed his style of Jogo do Pau. I think it's also good for him to tell you. Absolutely. I will tell him so he can tell the story. Yeah, absolutely. Estava-lhe a dizer que é interessante vocês falar sobre como é que desenvolveu a sua arte marcial e a sua programa técnico. Até pode dizer que finalizou agora, mesmo que acabou agora de escrever todo o programa e falar um bocadinho sobre a história, né? De quando começou, o que é que fez, juntou todos os estilos. Mark, é assim, eu fui aluno na minha altura de todos os mestres, os mestres de jogo do pau que havia no país, e na minha altura ainda havia muito bons mestres. Mestre Nuno Russo, he was taught by all the masters because he went and he learned with all the masters. He didn't miss one. All the masters, the good masters in Portugal, he was taught by them. You sought them out? Exactly. Porque o jogo do pau é como as outras artes marciais. Por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do karatê. Por exemplo, você conhece bem o karatê, não é? Ok. Então o karatê tem vários estilos. Tem o Shotokan, o Shotokai, o Shito-ryu, o Vado-ryu, o Gojo-ryu, etc. Ok? E o jogo do pau é só um, mas também tem muitos estilos. Havia 2 grandes estilos, não é? Na altura em que eu pratiquei, havia 2 grandes estilos. Chamava-se Escola do Norte, que era de Lisboa para cima. E depois a Escola do Sul, a Escola de Lisboa, chamavam mesmo Escola de Lisboa, que era de Lisboa para baixo. Mas cada uma dessas escolas tinha estilos diferentes. No Norte havia vários estilos diferentes. No Sul,
Na escola de Lisboa havia vários estilos diferentes. Because Master is saying that he did that because jogo do pau, it's like all martial arts. You have different styles. And so in Portugal, in that time, there were two main styles, two main schools. The schools from the north of Portugal, that was to the north of Lisbon, and the schools from Lisbon down, Lisbon included. So, and in the north, the schools of the north, they also had different styles, and the schools of the south, they also had different styles. Como eu disse, eu fui aluno dos mestres todos, mas o mestre principal e que eu tive a sorte de ser aluno dele e que era o melhor mestre do país naquela altura, era um homem chamado Mestre Pedro Ferreira, que começou a treinar o jogo do pau com 3 anos, porque o pai dele morreu e o avô era pastor. E ele era lá de cima do Minho, Melgaço. E então o avô ia para o campo pastar as ovelhas, os animais, e levava ao neto, porque não tinham onde o deixar. E quando estava muito frio no inverno, para o miúdo não ter tanto frio, punha-o a fazer alguns movimentos do jogo do pau. E ele aprendeu as escolas todas do Norte. Wow. Depois ele veio viver para Lisboa mais tarde e aprendeu as escolas todas de Lisboa. Foi um grande jogador de combate lá no Norte. Participou em algumas lutas em festas e romarias, feiras, que antigamente havia muitas, eram autênticas batalhas campais. Autênticas batalhas. Ele participou e depois, quando veio para Lisboa, foi aluno dos melhores mestres aqui da Escola de Lisboa. Ele foi mestre aqui em Lisboa e antes disso foi contramestre dos mestres todos. O contramestre são aqueles que já estão a caminhar para mestres e que auxiliam o mestre a dar aulas. E depois foi mestre aqui em Lisboa também. Era o homem que sabia mais jogo do pau em Portugal. Só que, quando ele se ausentou do norte de Portugal e veio para Lisboa, dedicou-se mais às escolas de Lisboa. Como eu fui aluno dele ali no Ateneu e eu não fazia mais nada, só dedicava a minha vida a isto, ele disse-me: "Ó Nuno, eu gostava de recuperar, de fazer uma síntese de tudo o que é bom de todas as escolas para combate. E eu vou-lhe pedir, vou mandá-lo ao norte, ele é que me pagava do bolso dele, do dinheiro dele, mandou-me aos mestres do norte aprender coisas que ele já não se lembrava bem porque tinha deixado de praticar, para recuperar a escola toda do norte e depois, como ele conhecia as escolas todas também aqui do sul, resolveu fazer a síntese de tudo o que era bom para combate de todas as escolas." Okay, so the main teacher of Mestre Nuno Russo was Mestre Pedro Ferreira, and he started doing jogo do pau at the age of 3 because he was a little boy and his dad died and he was raised by his grandfather, and his grandfather was a jogo do pau also practitioner, and he started when he was very cold, and he was how do I say in English, a pastor of pastor, shepherd. Yeah, he was a shepherd, yes. And when it was very cold, he and the boy, he started teaching the boy with 3 years. Yes, stick fighting. So and Master Pedro Ferreira, when he was older, he learned all the styles from the north of Portugal, and he also was in that battles of the villages and everything. Yes, yeah. He participated in many of those, and then he came to Lisbon, and he started teaching here in Lisbon. So when Mestre Nuno Russo, when he saw the dedication of Mestre Nuno Russo, he made him a challenge. He told him, "I want you to go to all the teachers in the north of Portugal and the teachers of jogo do pau in Portugal, and I want you to make a resume of what is good to jogo do pau to real combat." He wanted to make a resume. Yes. You wanted to extract the best techniques. Extract
and make Fez a sua própria técnica. and make the best of all the schools, of all the styles that existed in jogo do pau in Portugal, to build a technique that was that extraction, right, with the best techniques to real fight, real combat. And that's what the Master Nuno Russo did several years. He went to the north of Portugal. He stayed there for 6 months, learning with one master. Then he went to another one, and for many years, Master Nuno Russo did that many years. Wow. And so that's how he built his own style. Vamos lá ver. A ideia de juntar todas as escolas foi do mestre Pedro Ferreira. Só que eu, depois, aperfeiçoei o estilo dele e, com a autorização dele, eu aperfeiçoei e, com o incentivo dele, eu criei a minha própria escola. Então, eu, como dava aulas, o jogo do pau estava nos programas de educação física das escolas em Portugal, e como eu dava aulas na Faculdade de Educação Física, na Universidade de Educação Física, eu tive um aluno que trabalhou comigo 8 anos e era professor de biomecânica e teve 8 anos comigo. Eu propus-lhe transportarmos a técnica tradicional para o gabinete de biomecânica da universidade para se fazer um estudo biomecânico do movimento do jogo do pau para tirar o máximo de partido da técnica com o mínimo de esforço. E foi aí que depois eu construí a minha própria técnica. So the idea of doing one school with all the best of all the styles was of Master Pedro Ferreira. But it was Master Nuno Russo who did all that and who started his own style. He also, with one student of him that was a professor in the sports faculty, and he was specialized in biomechanics. So he did a study of biomechanics study, scientific study of traditional jogo do pau. So he could extract the most, como é que o mestre disse? Tirar o maior partido. Para tirar o maior partido, a maior eficácia com o mínimo de esforço. To extract the most efficiency with a minimum of effort in all the attacks and E as defesas também. in all the techniques in jogo do pau. So it's like it was made. It did a scientific work about jogo do pau, about Economy the of motion. jogo do pau. Yes, and Não mudei, diga-lhe que eu não mudei nada da técnica tradicional, a melhorei. he didn't change anything about the traditional technique. He just put it better. He just Refined it. updated, exactly, refined it. Yeah. What is with all these different styles and all these different people you worked with, and all the students that you've taught over the years and fighters, what is the most required? What do you think is the best attributes you can look for in a student? What attributes play a huge role in being a practitioner of jogo do pau? Ok. A primeira coisa, não pode ter medo. Os nossos mestres diziam-nos assim: o medo vem do medo. O medo vem do medo. E o medo não é nada. Porque quem tem medo não pode nunca ser um bom jogador de pau. Pode aprender a técnica, pode ser um bom técnico, não é? Pode ser um bom técnico. Eu tenho alunos muito bons técnicos, mas têm medo. No combate não valem nada, zero. Tecnicamente, muito bons. No combate, zero. Ok? E depois, sim, se não tiver medo, ok? Tem que treinar. Porque sabe o que é um campeão? Eu vou-lhe dizer o que é um campeão. Um campeão, seja do que for, de arte marcial, ou de basquetebol, ou de ginástica, é a mesma coisa. Um campeão é uma pessoa que tem muito jeito e treina muito. Mas no jogo do pau não pode ter medo. Depois tem que ter combatividade. Tem que ter uma boa noção de distâncias. Tem que ter uma boa defesa, não é? E não pode também ter medo de bater. Se eu tiver que bater, eu bato mesmo.
Não posso perdoar a ninguém, ok? Não posso ser, eu não bato, eu não quero aleijar. Se tiver que bater, eu tenho que bater mesmo e bato, ok? Eu sempre fui assim, tá? Eu nunca perdoei a ninguém. Quando eu aprendi, eu dediquei-me principalmente, agora vou-lhe dar uma resposta àquilo que você me perguntou há bocado. Eu dediquei-me, o meu mestre disse-me assim, Nuno, um bom jogador de pau tem que se defender muito bem, porque se não se defender muito bem, leva. E se levar, não pode bater nos outros. Então eu dediquei os meus 2 primeiros anos, já, não é? Muito especializei-me na defesa. E assim que eu era muito bom na defesa, eu comecei a bater em todos, mas batia mesmo, mandava-os para o hospital, as pessoas não gostavam de mim, mas eu batia mesmo, percebe? Houve uma altura que o jogo do pau até perdeu muita gente por causa de mim, porque na altura eu achava que as pessoas tinham que se defender. Depois, o jogo do pau, a pessoa tem que ter bons reflexos, tem que ter velocidade. Quem tem uma musculatura natural, os músculos têm fibras lentas, não são bons para o jogo do pau. Tem que ter fibras, a fibra muscular das pessoas tem que ser de características rápidas. É Fast como twitch muscle. um corredor de 100 metros. Yes. Está a ver? Ok? Absolutely. Okay, so let me do a resume of this. So first of all, fear. You cannot have fear. You cannot be dominated by fear. You have to Tem que se because confiar na fear. técnica. The old people, the old master said, fear comes from fear, and fear is nothing. So you cannot have fear. You have to rely on your technique, and you have to be a very good technician, and you have to rely on your technique. You cannot have fear, because there are very good technical students, but in combat they are very bad because they have fear of combat. So you cannot have fear of being hit, and you cannot have fear of hit also, because if you in jogo do pau, if you do not hit, you get hit. So that's the first thing. Then you have to be combative. You have to be combative. You have to be fast also, and it's very important for you to train, because the champions, it's talent, but many times training. Many hours of E training. eu que eu cheguei a treinar durante muitos anos, 12, 14 e 16 horas por dia, durante muitos anos. Mestre Nuno Nem Russo, dormia. he trained by 12, 14 years a day. Many 40 hours, years, yeah. many hours doing that, many years doing that, from 12 to 40 to 14 hours daily. And Master also was saying that you cannot have afraid of eating, because in his times, when he started learning, because with the advice of his master, in the first 2 years he was just preoccupied on defending. He was preoccupied on not getting hit. He fought with all the masters, and his thought was, I'm not going to get hit. After that, he started to build his attack, and he started hitting everyone. So people didn't like him very much at that time, because he was hitting everybody, and he was breaking his legs and arms and everything. So, but then he started to be a little more exactly. So Mestre Nuno Russo did two challenges to Drug Brothers 15 years ago, Sem proteções. and without protection, without anything. And because what Master is saying, it's not real, because when you get hit Ele in leva the no head, capacete, não dói, continua em frente. Yeah. yes, you get hit in the helmet and you continue with the fighting. You It's know, not real, it's that's not not combat real. real. It's not combat real, but at the same time, nobody's trying to kill each other, so that's why we put it on, because that's our way of making it like a sport. They try to make it as realistic as possible without actually, that's why I say that the times where Mestre Nuno was having these fights without protection, that's a different era. That you couldn't have that now. People wouldn't allow that now, and it's and that's where it gets lost. Ben, how many different weapons are there, and if you could tell us about that? Não, no jogo do pau português, o pau tradicional era o vara-pau, não é aquele vara-pau comprido.
houve uma altura, isto foi no finais do século XIX, princípios do século XX, havia grandes lutas entre aldeias, por coisas estúpidas, porque no norte de Portugal as aldeias são muito próximas umas das outras. Por exemplo, no sul de Portugal as aldeias são longe, no norte são perto, e então têm grandes rivalidades. Você não podia ir namorar uma rapariga a uma aldeia ali a 2 quilómetros, ok? Eles faziam desvios das águas de rega, desviavam as águas que vinham de umas aldeias para as serras deles, então havia grandes rivalidades, umas grandes rivalidades. E então, nas festas, nas romarias, nas feiras de gado, nas feiras de animais, havia grandes lutas de pau. Quando o governo português mandou a polícia para as aldeias, que não havia, eu ainda sou do tempo que a polícia não havia nas aldeias. Só depois é que o governo português mandou polícia para as aldeias. Quem fazia a lei nas aldeias era o homem mais importante da terra, que se chamava o regedor, porque não havia polícia. Mas quando o governo mandou a polícia para as aldeias, ok? A polícia, para evitar as grandes batalhas que havia, nas grandes lutas que havia nas festas, nas feiras, nas romarias, obrigava os homens, mesmo que fossem feiras de gado, feiras de animais, eles tinham que deixar o pau à entrada da feira. Mas a lei era muito estúpida, porque só dizia vara pau, que é o pau comprido. Então os homens passaram a levar para as feiras umas bengalas, sabe o que é bengalas? Uma curva, bengalas com um bocadinho compridas, com 1,10 m. E quando se zangavam, utilizavam a bengala em vez do pau. Percebe? E foi daí que eu tive a ideia de criar o bastão. Neste momento, a minha técnica tem o vara-pau comprido e o bastão mais curto, que tem 80 centímetros, ok? A ideia que eu tirei dessa altura em que os homens tinham que levar as bengalas para as feiras, ok? Mas eles não criaram técnica nenhuma de bengala, utilizavam a mesma técnica que utilizavam com o vara-pau. Então eu fiz uma técnica de bengala, que depois comecei a ensinar na polícia aqui em Portugal, na polícia de choque, não é? Adaptada ao bastão de 80 centímetros, e criei uma técnica com esse bastão. Fiz essa técnica com um bastão e depois com o duplo também. Mas isso já foi uma criação minha. Não fazia parte do jogo do pau tradicional. Ok? So in the traditional jogo do pau, there is only the long stick that is called vara-pau. Then there is an adaptation because in those times when the police started to go to the villages and there was those feasts, the parties and everything in the villages, and that, like we talked earlier, everybody started fighting each other. So the police they started to how do I say? To monitor and set To up. monitor, and everybody should give his stick at the entrance of the fair. Leave the weapon at the door. Exactly. So what they did, like the Portuguese are very, we have lots of ideas. A little bit crazy. creative also, yes. So they started to have those bengalas. Porque a lei só falava no vara-pau. Yes, because the law respeitava a lei. only talked about the long stick. So they fought with those sticks. Mestre Nuno Russo, he was invited to the police some years ago, to the Portuguese police, to do a technique to the baton, train them for baton use. Exactly. So what he did, he built it a technique, but that is his technique. Na técnica toda do jogo is do pau, based on that technique, adapted from that technique, that short technique. Yes. So he took that. He took the long bow idea, and he tweaked it to make it fit. Yes, and some ideas of that short stick that was used also, because that were some adaptation. So he did his own technique of short stick of the baton, yes, and it has a single and also a double.
It has both. Mas essa foi eu que But fiz. it was created by him. It was his creation. Não é o tradicional. It's not the traditional. So does he, the Master Nuno, do you teach, if a student, for example, if a student wants to learn from you, and of course he's going to learn the tradition, does he also have the opportunity to learn? Is that part of your curriculum that he gets to learn the two shorter sticks to learn your own martial art that you created or had added on to Jogo de Pau, or do you keep them very separate? Sim, o aluno pode escolher se quer fazer as duas ou se quer fazer só uma delas. Está a ver? Okay. The student can choose if he wants to do the traditional varapau, yes, or the stick. Porque eu não dou no mesmo dia o varapau e o bastão. Não dou em dias diferentes. It doesn't teach it at the same day. It doesn't teach both. It teaches at different days. You know, I really like the fact that it seems to me that you have that old school traditionalism, that you keep the tradition alive. I really like that. But what I also like about you, because I've only talked to you once briefly before, but I'm learning more about you now. But what I really like about you, I can see that you're open-minded, that you keep tradition alive, but you're not bound by it, that you are willing to adapt and change and evolve. And I think that's very, very important, because most people who have the mentality of trying to keep tradition, they don't have that ability to also blend and create and evolve. I think that's a very special quality he has as an instructor. I don't know if you want to let him know that. Estar mantendo a tradição. É fundamental. A minha técnica, por exemplo, do varapau, é a técnica tradicional melhorada com o trabalho biomecânico. Mas é exatamente a mesma técnica tradicional que eu tento manter, porque o que eu mais admiro no jogo do pau é a pureza da técnica, e acho que isso se deve manter. Mas, mantendo a pureza da técnica, devemos tentar adaptá-la à situação do mundo atual em que vivemos, porque senão vai acabar por morrer, não é? Pronto. Yeah. Yes, he's saying that what he loves most about Jogo do Pau is the purity of the technique, and he doesn't want to change that, but he also knows that he has to adapt for today, so otherwise it will be lost. It will end, like many traditional martial arts or games or everything. So what is he looking for? What is he looking for in a student? And I'm not just talking about physicality wise. What kind of characteristics is he looking for in a student that would make him excited enough to actually invest his time and make this student something of a representative for the art? Primeiro, tem que ser uma pessoa que goste verdadeiramente do jogo do pau. Segundo, tem que ser uma pessoa... First of all, a person who really loves Jogo do Pau. Segundo, tem que ser uma pessoa honesta. Second, has to be an honest person. Porque já tive muitos alunos desonestos, não é? Que aldrabaram, modificaram e só fizeram disparates sem saber o que é que estavam a fazer. Because he had some dishonest students that cheat and did changes without knowing what they were doing. Eu prefiro um aluno que tenha menos jeito, mas que goste, do que ter uma pessoa com muito jeito, mas que não seja verdadeiramente honesto, ou então esteja ali a fazer uma coisa qualquer, não tenha aquele gosto pela modalidade, não é? He prefers a student that doesn't add so many jeito. Like strength or like physical strength or power? No, not physical strength. He prefers a student that doesn't have many talent, but is honest. E gosta do jogo do pau. And likes Jogo do Pau, instead of a student that has many talent but Doesn't care for the art. Is there and is not there. Somebody serious about the art. That's Exactly. what he wants. Honest and serious. Há muita gente que tem talento e que ao fim de 6 meses vão-se embora e vão ensinar jogo do pau, e ainda nem sequer sabem para eles, mas estão convencidos que sabem. E já tive muitos alunos assim. There are many students, and he had students like that they have a lot of talent, and within 6 months they think that they know, and they start teaching Jogo do Pau without knowing what exactly is Jogo do Pau and everything. Yeah, they know it at a very shallow level. Exactly.
Well, I'll tell you this right now. I'm very curious. I know we had made plans before, and my father got sick, and then there was COVID happened, which was an adjustment, I'm sure, for everybody. But I would like to invest my time. I'd like to speak with you after this, and set up a way. I know the testing has to be done in person, which I like that. But if he's willing, I would like to work towards it. I mean, there's lots of people around me I can fight, and they're more than willing to fight me. So, I would love to train some of these techniques with guidance, and I would love to test them out and fight people here, and then send you video for critique and for whatever. But I just want to let it be known that I would like to work towards something, because I feel like I'm very involved with the martial arts community here when it comes to Filipino martial arts. But you know what? I'd like to bring something to the table that's more personal to me. I'd like to learn something that makes me feel close to my culture, and I'd like to represent my culture. I'm doing it anyway. I know I'm enjoying, and I'm learning about cultures, about the Filipino culture, and I have many Filipino friends, and they've accepted me, and they've taught me, and they spend time and make sure that I get to the goals that I want to reach. But I feel obligated to learn my people's art, and to represent it the best way I can. So I just want to let him know that if he's looking for a student in Canada, if he'll have me, I'm willing to work for it. Ok, se o mestre quiser, que ele quer muito ser seu representante e está disposto a... And I want him to understand. I'm not looking to do this to learn and then be a teacher. I don't care about teaching. I would rather, this could be something I just hold for my family, but I would never teach without permission. I just want to be able to fight in an art that it belongs to my people. Marco, eu fico muito contente e tenho muito prazer que você se tenha interessado, não é, pelo jogo do pau e por aquilo que, no fundo, uma vez que você é descendente de portugueses, não é, faz parte da nossa cultura. Tenho todo o prazer em que possa representar a minha técnica aí, porque no Canadá nós não temos ninguém, temos nos Estados Unidos, sim, mas no Canadá não temos. E estou interessado, como sabe, porque eu também sou profissional de jogo do pau, não é? Não faço mais nada, e tenho todo o interesse em espalhar a nossa técnica pela maior parte dos países possível. Até porque, normalmente, as pessoas dos países estrangeiros têm mais interesse pelo jogo do pau português do que os próprios portugueses. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Okay. He's saying that he would be, of course, he was very happy for your interest, and he's very happy for you also to maintain that preoccupation about sharing something of our culture, and he will be willing to teach you, of course, because it's also his and our interest of teaching jogo do pau abroad and making jogo do pau also a part of in other countries. And so, of course, he's very happy for that. And he also said that now jogo do pau normally it's more how I say Sport? No, it's more required outside the people who ask for jogo do pau, who are looking for jogo do pau. Now there are more people looking for jogo do pau outside Portugal than inside Portugal. They're inside Portugal, yeah. Well, I tell you this, like however long it takes or whatever, like I said, full transparency. If one day I have permission to teach it, great. If not, it doesn't matter. For me, it is very personal. It's for me to stay in contact with my roots and to feel like I've honored my family and my culture, to be able to learn this and pass it on. The other reason why I also wanted to have Mestre Nuno on here is because for anybody who listens to this, for anybody who's my friends or in the martial arts community that I know that listen to this, especially for the youth who are Portuguese, they can be aware of it, because I don't think people are aware of it. And I just want to help. I want to spread the art, and I want them to find the beauty in their own culture, because one thing I admire about the Filipino country is how close to their culture their fighting art is. It's in their fiber. It's as ingrained into their culture as it is their food. You know what I mean?
Yes. And I would love to help make that part of culture here for our Portuguese community. The fact that they would have a school or be able to have a place or a channel, or even now know about Mestre Nuno, to go check him out and understand that the Portuguese also have their own art. Ok. Ok. We are now in Portugal. We are trying now to put also Jogo do Pau more to start growing schools from Jogo do Pau also, because Jogo do Pau did like it was the along the years since Mestre Nuno Russo was younger. Jogo do Pau has started like this. Then it started with a big point. Plateau. There were like there were many schools in Portugal. When Mestre Nuno Russo started to develop Jogo do Pau all over the world, he in the place that we are now, it's called Ginásio Clube Português. It's a big gym in Portugal. It's the most important gym in Portugal, Mais antigo. and most ancient also. He with the collaboration of this club, he went all over the world to Macau, to France, to many countries. He traveled all over the world doing exhibitions showing Jogo do Pau. So we had like a big. He was the one that put it. He was the again, man who Jogo do brought Pau it there. there exactly. And then he didn't had many help also, because I love my country. I love being Portuguese, but there is one thing that is not very good. We don't care our tradition. We are. It's a little bit. I know it's not easy to say that as a Portuguese, but it's true. We don't care about our tradition. Real talk. It's something that is not good about Portuguese people. So when we are outside, we are very close to our culture. But I don't know. But the people who are here, many times we don't protect our culture. Take And it for granted, maybe. Exactly. Yes, maybe, because that's a weird thing about us. But we don't want to lose that. We don't want to that Jogo do Pau. It's lost. We don't want that. Mestre Nuno Russo, eu vou dizer que você acabou de escrever agora a sua técnica. Okay. Sim, passei a técnica. Mestre Nuno Russo just ended now his technique, writing all his technique. That just ended now. For you to see how many years and how many, that it was all in his head, right? But he ended now writing everything, because he doesn't want, for all his life he dedicated to this. All his life he was a professional about this, and so he doesn't want this to be lost, right? So it's very important, people like you also, to be our representative and our friend, of course, and for us to Share. Yes, to share and not dying, not letting die. It's very important. Marco, você ouviu falar de um aluno meu que eu penso que já é o quinto ou sexto ano que tem ido aos campeonatos do mundo de Cali e tem sido campeão, Carlos dos Santos. Você pode ir à internet ver. Eu fui 5 anos, ele agora já não treina comigo, já treina sozinho, hein? Mas eu é que o preparei. Ele foi 5 anos aos campeonatos, 5 ou 6 anos, aos campeonatos do mundo de Cali, foi sempre campeão do mundo, sempre. Pode ver na internet Carlos dos Santos. Carlos dos Santos. Yeah. Depois, se quiser, manda o contato. Yes, I can show you that also. Yeah, I seen a video. I was researching him, and I seen that your student was a world champion and fought in the Kali type formats, and you know, that says a lot. Whether or not he's still with you or not, you know, no one could. You cannot deny the knowledge somebody gives you. You know, he knows he gave it to you, and no, he was a student of Mestre Nuno Russo from some years. Now he has his own school, but he's friend of Mestre. Oh, it's still good. Yeah, okay, yes. Okay. Okay. No. But you are very friends, very friends. But like, now
Ele roda sozinho, ele trabalha He sozinho. rolled alone. Ok. He did his own technique and So Mas- I want to understand. Okay, because I know you guys. I know, Mr. Nuno, you made it get to a place where it could be a sport, so that it could still thrive and it could still be, done and maybe gain some attention and popularity. Can you explain to me how the rules work? What the points system is? yeah, With how do you win a match? Eu posso lhe mandar as regras, não é? As regras. posso traduzir. Eu posso mandar as regras para você que dão para o pau e para o bastão, tá? Para o pau comprido e para Yeah. o pau mais pequeno. Basicamente, são diferentes do Cali. O Cali é sempre a bater, não é? Yeah. Não para de bater. Nós aqui, cada ponto, nós marcamos, ok? Okay. Nós marcamos cada ponto. Não deixamos continuar o combate sempre. Então para. Assim que tá o ponto, sim, para. para Okay. a seguir a um ponto, para. Está a ver? Yeah. Pronto. Depois tem várias regras, mas era melhor eu mandar-lhe para você ver, porque tem um regulamento, pronto, é um bocadinho extenso para eu estar aqui a dizer todas. Tá bem, mas a tá ideia não é continuar o combate. Ponto. É assinalar cada ponto, cada pancada, nós assinalamos, não é? E para o combate e depois recomeça outra vez. A ideia é que você levando uma pancada não consegue dar outra. As pessoas têm a mania que se levarem uma pancada na perna, eu posso bater uma na cabeça. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Digo-lhe já. Eu fiz uma aposta com o mestre que dá aqui aulas. Eu dou aqui aulas neste ginásio, Clube Português, há 45 anos. 45. O mestre que estava aqui antes de mim era um mestre muito bom, dos antigos, que batia com uma força muito grande. Ele apostou comigo que se eu lhe desse uma pancada na perna, que ele me partia a cabeça. Dei-lhe uma pancada no joelho, parti-lhe o joelho, ele caiu ao chão, ainda lhe dei outra na cabeça. Tal. Está a ver? Quer dizer, tive pena dele, dei-lhe mais devagar, mas dei-lhe. Está a ver? Porque as pessoas estão convencidas que levando uma pancada na cabeça, na perna, que conseguem bater na cabeça do outro. Na realidade, não é verdade. Não é verdade. Ok? Uma pancada, nós normalmente atacamos às articulações, cotovelos e aos ossos e articulações, não é? Ao maxilar aqui, não é? Ao cotovelo, atacamos ao joelho, não atacamos à coxa. Aqui à coxa, nós não atacamos à coxa, atacamos ao joelho e à articulação do tornozelo. Nós só atiramos para zonas que fazem mal. Portanto, se eu der uma cacetada numa zona dessas, é impossível o outro conseguir dar outra cacetada a seguir. Está a ver? Na realidade, o segundo ataque é meu. Se eu bater em si, num joelho, você não me consegue bater logo assim na cabeça. Eu é que lhe consigo bater assim na cabeça a seguir. Isso é um erro total. Ok? Portanto, eu não estou de acordo com a pontuação do Cali de continuar sempre a bater. Isso é impossível na realidade. Isso não aproxima ao combate da realidade. Se eu quiser fazer um combate aproximado à realidade, eu tenho que marcar ponto por ponto. Ok? Desde que o ataque seja válido. Se o ataque não for válido, se for um ataque de raspão, não conta. Isso continua, o combate continua. Ok? Se for uma pancada em cheio, nós paramos sempre a pancada. Está a ver, Marco? So there are many rules, but the most different between, for example, the stick fighting is that when you get hit, the combat stops. Is the point stops and then restarts, and this is because our technique, the jogo do pau only hits or tries to hit in the main artillery, right? That does damage in bones or the articulation. Okay, so if you get hit, it's very difficult for you to respond. And the idea is you hit one time and you hit another time. So you don't just stop when you hit one time. No, there's always a follow-up. Exactly, you hit in the knee and you hit in the head. And if you hit someone good with our technique, this is very this is important for you to understand, because if it Raises?
Yeah, if it's a De combate continua. O the combate combat continua. continues, right? This doesn't. Only for a solid Exactly, shot exactly. point. Yeah, Exactly. yeah. Because the principle is the way that the technique of jogo do pau is done. If you do a good attack, a right attack, it would it would be very difficult for the other person to respond with the other attack. É ao contrário, o outro que bateu Because the main- consegue bater a seguir. Because the Mestre Nuno Russo did, when he did the rules, he tried to do it the most próximo, the most Near. Quickest, close, closest yes, weapon most close or near to real combat. No, So okay. that's why he did the rules like that, because E como eu sou do tempo em que o bate era bater mesmo, isso nunca acontecia. Quem levava o primeiro uma cacetada, levava a segunda. and he is saying that because tempo era sério. he's from the time that they didn't wear protection, so he knows when you get really hit, you cannot hit Yeah. back. It's also And- it's also the weapon too, because like I said, if you get a full powered shot from a large staff that generates a lot of power and you get hit on the kneecap, your knee's broken. You're gonna fall. It's not Yeah. the same as getting hit with a smaller stick. Yeah, but the Maestro Nuno is also saying that with the small, it's also the same, because for example, there are our ways of doing the like we talked about generating power with the hip, you know, in every attack that we do, or even with a small stick, right? Yeah. You do with a hip, so Yeah. all the attacks are very strong, and that's why he's saying that if you attack also with a stick, the small stick, it's also the same, because it also generates the velocity, also generates a lot of power, and if you get hit in one main in a bone or in a place that real does damage, It's you broken. stop. Yeah. You stop and you don't. I have a question. I seen something you guys do, and I find it very unique. I don't really see it. Maybe it's somewhere else, but as far as I'm concerned, I haven't seen it in too many other places, and I thought it was very unique. I seen three different training drills that I enjoyed very much. And the first one was where the man is sitting on the chair and he's defending attacks while sitting on the chair. The second one was where he was lying on the ground on his stomach and kind of angled, and he was blocking shots as he was on the ground. And the last one was the continuous movement, block and counter strike with the multiple attackers. Can he, Mestre Nuno, please give me just a very quick description of what the goal of those drills are for and where they came from? Bom, o objetivo da cadeira ou do chão é só um exercício, são exercícios para treinar a defesa em condições mais difíceis. Porque se você estiver de pé, é mais fácil fazer a defesa. Sentado ou deitado, é muito mais difícil. São exercícios para treinar a defesa e o golpe de vista, não é? Ok? Yeah. What is it? The sitting and the laying down exercises are just exercises to train the defense, because it's more difficult to defend in those positions. The defense and also the eye Reflex and coordination. Exactly. To And see eye the coordination. attack, always to look for the attack. O movimento contra vários adversários da rotação da vara normalmente é feito da seguinte forma: a rotação da vara, além de atacar os adversários, protege também o nosso corpo. E o movimento que nós fazemos é para nunca nos colocarmos no meio. Se você tiver, por exemplo, 3 adversários, 3, põe aqui a sua mão, ou 2 mãos aqui. Estão aqui 3 adversários. Você nunca pode ficar aqui, porque eles podem cair todos em cima. Você tem que andar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Lá de fora. Sempre deste lado. Por isso é que nós nos deslocamos. Porque se nós ficarmos ao meio, facilmente os outros nos conseguem bater. So that drill, it's not just a drill. It's the way that you fight multiple attackers, and that's also what came in those ancient books that I told you about.
with the fighting with the swords, with the long swords. It's meant for the- battlefield, exactly. multiple. That drill, it's the sin that was used, and the objective of the stick always in motion, it's to attack, but also to protect yourself. When you put the stick here, you are protecting for The back of your attacks head, yeah. from behind, and also getting away the opponents that are there. Okay, and you always moving because you don't want to be in the middle of them. You always have to be in Angles. in the right angle. So that's why we are makes sense. always. That's exactly. That's why we are always moving. But it's very interesting because these drills are the same used in that medieval times with the sword. I love those. I tell you right now, I see those, and they look really fun, and they look like it's a great workout for agility, and your cardio, your everything. Yeah, and they really make sense, because when talking about my experience, in the beginning it's difficult because you have 3 guys, okay, and it's difficult to understand all the steps, and then you do rotations and everything. But when you understand why do you do that, and when you start understanding the motion, right, it's very interesting because it all made sense. It all made sense, and it starts being easy for you to be with several guys in front of you. So it's very interesting. So before we wrap it up, because I'm gonna have to let go soon because I actually I have to teach a class. I just want to end off saying to yourself and Mr. Nuno, muito obrigado por tudo que fazerem. Thank you so much for your hard work, your dedication, your research, for keeping this art alive that's traveled the ocean now and made a person like me be aware of it. And I just want to thank you for keeping the culture alive. And if he has anything he wants to say or anything he wants to end it off on, and maybe let people know an email address or where he can reach him, or if they want to learn more about Jogo de Pau, that he can go ahead and do that now. Okay. Marco, olha, eu é que lhe agradeço o seu interesse, não é? Pelo Jogo do Pau português. E em relação àquilo que você nos está a dar a oportunidade de fazer uma publicidade, nós estamos neste momento, não é, por causa da pandemia, etc., estamos a desenvolver já em vários países, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, não sei mais aonde. No Dubai. No Dubai, estamos a dar já vários cursos online, não é? Se o Marco puder publicitar um pouco esses cursos, agradecemos, mas isso é com o João, que a parte de informática é com ele, que ele é melhor que eu. Estamos no Facebook, no Instagram. Pronto, você te explica depois. Sim. Ele explica-lhe onde é que poderá pôr. Eu agradeço-lhe muito, mas principalmente agradeço o seu interesse pelo Jogo do Pau português. Okay? Nada, muito obrigado. E pode ser que um dia você venha também praticar. Okay? É que estava com essa coisa tudo que o Covid acaba, é que estava a treinar aqui e quando o tempo chega, ir lá e treinar com você lá. Of course. Okay. Master Nuno Russo is saying he is the one who thank you. Thank you also for interest and your love also for Jogo do Pau and the Portuguese tradition. And he's saying, he also said that now we have we started a project that you also know that it's with the online project. Also if we can do it also with ending this online project also ends with personal training also. 100%. You can visit us on Facebook and Instagram. You can search for Jogo do Pau Esgrima Lusitana, because our school it's called Esgrima Lusitana. Or you can put also Master Nuno Russo and you will find our place in the internet also. On that note, I'm going to end it here. Once again, thank you so much. Thank you for coming onto the parlay. I appreciate it. And we will be in touch. And I look forward to training with you guys both. Okay. Muito obrigado a você, Master Nuno. Obrigado. Obrigado. Take care.